Good evening sa tanan. Good evening sa tanan nga nag-view sa tingog sang kaluwasan. Salamat gid nga ara naman kamo nagaupod sa sining Facebook Live sa katuyuan nga sa diin mapahayag ang pulong sang Dios. So kamusta kamo? I hope nga sa sining tion ara gid kamo sa maayo nga kahimtangan. Kag ginatamyaw ta na lang kamo sang bulahan nga gabi sa inyo tanan. Kag ang Dios sa sining nga gabi magapakamaayo sa aton tanan. So liwat ang tingog sang kaluwasan bantala naman sang mensahe sang kaluwasan. Yari ang inyo utod kay Kristo si Brother Vic nga mo ang magadala sa pulong sang Dios nga mo ini karon ang aton nga pagatun-an. Opdi ako ninyo sa pagtuon sa pulong sang Dios. So mga muyuan ay kita kaalam sa aton nga Dios. Agod makaangkon kita sang kaalam nga langit nun. Agod mahangpan naton ang pulong sang Ginoo kung ano ang iya nga mensahe nga gusto niya ipaabot sa aton tanan. Opdi ako ninyo sa sining nga pangamuyo. Most precious, loving Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful evening, Father, nga ginahatag nimo sa amon. Salamat, O God, sining sa naman ka pribilehiyo nga sa diin makapahayag ako, Ginoo, sa imo nga pulong. Patawad, O Dios, sa mga kasalanan nga nabuhat namon. At salamat, Father God, nga ang imo gugma walay katapusan para sa amon. I-empower ako, Ginoo, sa imo balayan nga espiritu. Agod mahangpan ko, Ginoo, ang imo pulong. Kag mapahayag, Ginoo, sing maathag sa mga nagabyo kag sa mga nagapamati sa sining nga tion. I-bless kami, O Dios. Agod mangin malipayon kami, mangin excited kami, O God, sa pagpamati sa imo nga pulong. Ginoo, ginadayaw kag ginamon kag ginapasalamatan kag ini amon ginapaabot paagi sa imo bugtong anak nga among Ginoong Hesukristo. Amen. Okay, ang title sa aton nga topic sa sining nga gabi, sino ang ara sa hunahuna kag tagipusoon sang Dios? So ang ini nga pamangkot sabton ini paagi sa pulong sang Dios. Kag hibaluon naton kung sino ang ara sa tagipusoon kag hunahuna sang Dios. There is a book of Psalms, chapter 8, verse 4. Nagasiling dire, nagapamangkot ako kung ano gid bala ang tawo nga ginadumdum mo gid. Ahaw tawo man lang siya nga ginkabalakan mo gid. So sa sini nga dinalan, maatahag nga ang ara sa una kag tagipusoon sang Dios amo ang tawo. Ang tawo tama ka importante
sa atubangan sang Dios. Kung aton gani i-recall kung paano gintuga sang Dios ang kalibutan. Paano niya gintuga ang tao? So gintuga niya ang tao suno sa iya dagway. Nangin espesyal ang tao sa tubangan sang Dios. Kag ini nahamutan sang Dios. Sa tanan nga tinuga niya, ang tao nangin espesyal sa tubangan sang Dios. Rason nga nagapabilin na ang tao sa tagipusoon kag huna-huna sang aton nga Dios. Ginhigugma gid sang Dios ang tao. Pero sa piyak sang kaayo sang Dios, ang tao nagpakasala. Ang tao nangin masinupakon sa Dios. Ang tao wala nay kahadlok sa Dios. Wala nay pagtahod sa Dios. Wala nay pagtuo sa Dios. Nagahimo na sila sang makahuluya nga mga butang. Nagahimo sila sang mga imoralidad. No, nagasimba na sila sa mga Diyos-Diyos. Sa hindi matuod nga Dios, sa patay nga Dios. No, ginsikway nila ang matuod kag buhi nga Dios. Rason nga ginkaakig inisang makagagahom nga Dios. Kuntani papason kag laglago na sang Dios ang katauhan tungod sa ila kalautan. Pero ang aton Dios gugma. No, sa piyak nga iya nalaglagon ang ini nga katauhan nangigbabaw ang iya dako nga paghigugma. Instead nga iya na laglagon ang ini nga katauhan, ginhatag ya ang iya bugto nga anak sa pagbayad sang sala sa mga tao. No? Si Kristo Jesus amo ang nag-ako sa aton kasalanan. Siya ang nagsalod sa kaakig sang Dios. Gani sa sini nga ginpakita sang Dios sa pagpahayag sa yadako nga gugma, napamatud-an sang Dios nga sa gihapon sa piyak nga ang tawo makasasala, pero nagpabilin gihapon ang tawo sa tagipusoon kag hunahuna sang Dios. Nangigbabaw sa gihapon ang iya paghigugma. Bisan ang iya bugto nga anak ginhatag sa pagbayad sa aton kasalanan. Kaya ang dugo ni Kristo amo gid lang ang makalimpyo sa tanan naton nga kalainan. Kaya ang gusto sang Dios, ang tao maluwas. Ang gusto sang Dios, ang tao hindi maimpyerno. Gani ang gusto sang Ginoo, magtuo kita kay Ginoo nga Jesus. Juan 3:16. Ang gusto sa Ginoo, magtuo kita kay Ginoo nga Jesus, agud hindi kita mawala. Agud makaangkon kita sang kabuhi nga walay katapusan. Tungod palangga gid sang Dios ang tao. Amo ini iya mga katawhan nga nasulat sa balaan nga kasulatan. Ining pinili niya nga katawhan. Sa piyak nga sila naghimo sang kasalanan sa aton nga Dios. Pero ang iya gugma amo ang nagigbabaw
ang iya kaluoy amo ang nagigbabaw. Gani sa gihapon, nag-offer ang Dios nga ang bisan sino nga magtuo kay Kristo makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Ang bisan sino nga magbaton kag magtuo kay Ginoong Hesus bilang iya Ginoo kag maluluwas mangin anak sang Dios. Kay ginhambal diri sa Juan 1:12 nga ang bisan sino nga magbaton kag magtuo sa iya hatagan niya sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Utod abyan kun amo ini ang imo ginhimo subong. No, nangin anak ikaw sang Dios. Kita ang bag-o nga katawhan sang Dios. Kay si Ginoong Hesus amo ang naghatag sang authority nga tanan nga nagatuo sa iya, nagabaton sa iya bilang Dios kag maluluwas mangin anak sang Dios. Kung kita mangin anak sang Dios kag nangin anak sang Dios, kita ini nga mga katawhan nga nagapabilin sa huna-huna kag tagipusoon sang Dios. Kaya ang pangako sang aton nga Ginoo diri sa Book of Isaiah chapter 46 verse 4. Hambal diri sang aton nga Dios. Bisan magtigulang na kamo kag mag-ubanon, ako magaatipan sa inyo. Kay ginhimo ko kamo kag tatapon ko gid kamo. Buligan ko kamo kag luwason. Katahom sining saad sang Dios, katahom sining promisa sang Dios kun ikaw nangin anak sang Ginoo. Wala ta dapat kahadlukan sa aton nga kabuhi. No, kung ikaw isa na ka Kristohanon, isa na ikaw ka anak sang Dios. Ano man ang magkalatabo sining kalibutan, wala kita dapat kahadlukan. Kay ginhambal niya dire bisan sa aton pagkatigulang. No? Saad sang Dios nga siya ang magaatipan sa aton. Siya ang magatatap sa aton. Nga aman tungod siya ang nagtuga sa aton. Buligan kita sang Dios kag luwason kita sang Dios. Dapat magkalipay ang tanan nga mga tumuluo sa sining pangako, sining promisa sang Dios sa iya katawhan. Maathag nga kung ikaw anak sang Dios, secured ikaw. Tungod ikaw isa sining ang ginpromisahan sang aton nga Dios. Dios nga makagagahom, tag-iya sa aton kabuhi, source sa tanang butang. Source ang aton kinahanglanon. Source sa tanan nga solusyon. Wala ta dapat sang kahadlukan kung ano man ang magkalatabo in the future. Ang Ginoo amo ang magaatipan sa aton, magatipig, magaamlig sa aton. Even sa aton nga mga basic needs naton, ang Ginoo ang maga-provide. Kay ginhambal sang balaan na kasulatan, ang tanan nga mga katawhan sang Dios mangin channel of blessing sa kadamuan. No? Mangin channel of blessing. Wala sang kaanakan sang Dios nga nagapangayo kayo. Wala sang kaanakan sang Dios nga nagapakilimos. Kaya ang gusto sang Dios sa tagsa kakabuhi sang isa ka Kristohanon, makita si Kristo. Rason, ang mga Kristohanon, ang mga kaanakan sang Ginoo, dapat mangin matinumanon kag mangin masinulundon kung ano man ang kabubuton sang Dios. Kay nagakalipay ang Dios nga magtulok sa iyang mga kaanakan, nga nagakabuhi sing husto kag matarong, nagasunod sa iyang kabubuton kung ano ang gusto sang Dios, amo ang aton ginasunod kag ginatuman. Kung amo ining aton ginahimo, amo ining aton nga pagginawi kag pagpangabuhi. No, deserve ikaw sa mga pagpakamaayo sang Dios.
kag tumanon kitsang Dios ang iya promesa sa tanan niya nga kaanakan. No, hindi kita magkahadlok. May ara man nga daan nga wala pamilya, no? Wala asawa, wala bana, kag wala man kabataan. No, nag-worry about sa future. Pero kung ikaw nakahibalo sining promesa sang Dios, magkalipay ikaw. No? May ara na ikaw sang peace of mind. Wala ikaw sang kabalakan about sa future. Tungod ang Dios, may saad para sa iya, kaanakan. Nga bisan, magtigulang na, magputi ng imo buhok, ang saad sang Dios siya mag-aatipan. Bisan wala ka pamilya, way ka dapat kulbaan. Bisan nagisahanon kasi ni kalibutan, wala ka kulbaan. Tungod ang Dios kaupod nimo, ang Dios mag-aatipan sa imo. Buligan ka sang Dios, kag ang Dios ang magahimo sang pamaagi, paano ikaw amligan, paano ikaw tatapon sang Dios. Praise God sa sininga promisa sang Dios. Pamangkot, may ara bala iloy nga malipat sa iya anak. Maara bala iloy nga nagbiya ka nagtalikod sa iya anak. Kung ang matudtuod nga iloy, ang mahigugmaon nga iloy, hindi gid iya malipat sa iya anak. Pero in reality, may mga ginikanan, may iloy gid nga sikway, kalipat sa iya nga anak. May mga iloy nga irresponsable. Nga bisan gani sa ilang nga pagbata. So, may iloy nga ang bata ginbiyaan lang bisan diin-diin. May mga balita gani kita nga ang lapsag, no? Gintakab na kaydo. Makit-an na sa basurahan o sa higad-higad tungod ining mga iloy nga irresponsable. Pero kung iloy nga mahigugmaon siya anak, hindi gid matabo nga kalimtan niya iyang anak. Pero bisan malimot sila, pero ang Dios hindi gid magkalipat sa iya kaanakan. Ginhambal sang Dios diri sa Book of Isaiah, chapter 49, verse 15. Nagsabat ang Ginoo dire, malipat bala ang isa ka iloy sa iya anak? Hindi bala niya pagkabalakan ang iya ginbata? Bisan malipat siya, hindi gid ako malipat sa inyo. Amoy ning saad sang Dios. Kung may ara man iloy nga malipat sa iya anak, ang Dios nagsaad nga hindi gid ako malipat sa inyo. Bisan sa makadali. Amo ini ang promesa sang aton Amay sa langit. Kalimtan man kita sa iban nga tawo, bisan madamo na kaayuhan ang imo nabuhat. Hindi man nila i-recognize ang imo mga binuhatan, utod abyan. Tanda ilang nga ang Dios hindi gid magkalipat sa iya kaanakan. Dapat magkalipay kita sining pangako sang aton nga Dios. Nga hindi gid kita pagkalimtan sang Ginoo. Ginambal niya pa diri sa Isaiah chapter 49 verse 16. O Jerusalem, hindi ko gid ikaw malimtan. Ginsulat ko ang imo ngalan sa akon mga palad. No? Ginsulat ko ang imo ngalan sa akon mga palad. Ginahuna-huna ko perme nga patindugon ko liwat ang imo mga pader.
Sumathag nga kita tanan nga mga katawhan sang Dios, mga kaanakan sang Dios, indi gid kita mahimo nga malipatan sang Dios. Kay nga nagsaad ang Dios nga ang aton mga pangalan nasulat na sa palad sang aton nga Amay sa langit. Hamal niya diri, O Jerusalem. So amo ini ang mga Israelita. Amo ini mga katawhan sang Dios nga sa diin wala gin kalimtan sang Dios. Pero kita nga nagbaton kag nagtuo kay Kristo nangin anak sang Dios, kita ining bag-o nga Israelita. Kita ang bag-o nga mga katawhan sang Dios. Tungod si Kristo ang naghatag otoridad kag kita mangin anak sang Dios. Therefore isa kita sa mga katawhan nga hindi gid pagkalimtan sang aton Amay sa langit. Utod abyan kung gusto mo man, nga hindi man ikaw pagkalimtan sang Dios, hindi man ikaw pagpabayaan sang Dios, at ipanon ikaw buligan, proteksyonan, luwason ikaw sang Dios, buhata, utod abyan. Ang gusto sang Dios nga matabo si mo kabuhi. Nga gusto niya mangin anak man ikaw sang Dios. Tuohi kag batuna si Ginoong Hesus kay amo ining pamaagi nga mangin anak ikaw sang Dios. Amo ining pamaagi nga ining promesa sang Dios magaabot man sa imo. Gani sa tanan nga mga katawhan sang Ginoo, wala rason nga magkabuhi pa kita sa pagpalibog, sa problema. Magkabuhi pa kita sa kalisod. Tungod nabalaan naton nga ang Dios hindi gid dia magpabaya sa aton, hindi gid dia magkalipat sa aton. Sala ang aton impresyon nga kung may mga problema kita, ara kita sa sitwasyon nga daw hindi na naton maintindihan, abi naton ginpabayaan nata sang Dios. Abi naton nalimtan na kita sang Dios. Pero ang saad sang Ginoo sa aton, hindi matabo nga malipatan kita sang Dios tungod ang aton mga pangalan as a child of God nasulat na sa iyang mga palad. All we have to do, we have to come into the presence of our God. Sa aton pagpangamuyo, dira naton tanan, i-lay down sa Dios. No? Isalig naton sa Dios tanan-tanan naton nga problema. Ihibi sa Dios, itugyan sa Dios. Kaya ang Ginoo gali nagahulat nga kita magpalapit sa iya. Ang Dios nagahulat nga kita magdangop sa iya. Salamat sa pulong sa Ginoo, salamat sa Biblia nga nagsugid sa aton sining kamatuoran. Nga kung kita gali nangin anak sang Ginoo, hindi matabo nga malimtan kita sang Dios. Hindi matabo nga pabayaan kita sang Dios. Utod abyan, dapat sa sininga kamatuoran, dapat magkalipay kita. Kaya ano magaling magkalatabo sining kalibutan, ang Dios hindi gid magpabaya kag magbiya sa aton. Kaya amo ining saad kag pangako sang Ginoo. Gani atong tawo nga wala pa relasyon sa Dios, hindi mo pa makonsider ang imo kaugalingon nga ikaw anak sang Dios. Tungod wala mo pa nabaton, wala mo pagintuohi si Ginoong Hesus nga imo Dios kag maluluwas. Abyan, it's about time nga maghimo ikaw desisyon. Abyan, hindi ini aksidente nga ikaw nakapamati sining live sa tingog sang kaluwasan. Kay gusto sang Dios nga makahibalo ikaw sa sining kamatuoran.
nga ikaw nagkinahanglan sang kaluwasan, nagkinahanglan sang maluluwas, nga wala sang liwan nga mo si Ginoong Hesus. Utod abyan, tuuhi kag batuna si Ginoong Hesus, kay ang balaan na kasulatan nagatudlo sa aton, nga kung buhaton naton ini, umaangko naton ang relasyon sa Dios. Siya mangin aton amay, kag kita mangin iya anak. Amo ini ang assurance ni Ginoong Hesus sa tanan nga nagtuo kag nagdangop sa iya. Ano man nimo ka makasasala, ayhan before, isa man ikaw nagsikway kay Kristo, isa man ikaw sa nagyaguta sa Biblia, pero kung imo inigin pangayuan sa patawad, kag imo inigin hinulsulan, ginhambal sa unang Juan, 1 John chapter 1 verse 9, nga kung ituad mo lang sa Dios ang imo mga sala, masaligan ang Dios sa pagpatawad. Kag tinluan niya ang tanan naton nga kalainan, himuon niya ini tungod matarong siya nga Dios. Gali hindi kita magduduha sa pagpalapit sa iya, sa paghimo sang desisyon subong, nga tuuhan mo si Ginoong Hesus, batunon mo si Ginoong Hesus, nga imo Dios kag maluluwas. Kung ikaw naga-follow sa tingog sang kaluwasan, masami nimo ini mabatian. Nga mga pulong halin sa mga alagad sang Dios. Tungod amo ining gusto sang Ginoo, nga maluwas ikaw. Maluwas ang katawhan, maluwas ang kadamaan. Kinahanglan maghimo kita desisyon nga buhi pa kita sining kalibutan, maistorya pa nato ng Dios. Kaysa pagtuon sa pulong sang Ginoo, sa lugar sa mga patay, wala na'y pulos ang paghinulsol. No? Wala na'y pulos ang paghinulsol. Kinahambal dira sa Book of Luke, chapter 16, verse 19 up to verse 31. Nahambal dira, gin-illustrate dira ni Ginoong Hesus sa dangatan, no? Sa kalag sang tao pagkatapos siya mapatay. Duha lang gid ang padulungan. Lugar sang pagantos kag lugar sang paraiso. Lugar sang impyerno, lugar sang pagantos. Kag lugar sa duog nga ginpromise ang Dios. Amo ining paraiso, amo ining waiting place. No? Kag wala diri purgatorio nga na-mention sa balaan nga kasulatan sa Biblia. Maubos mo man basa ang Biblia from Old Testament down to the New Testament. No, halin sa Genesis down to the last book of the New Testament, Revelation, wala gid ikaw mabasa nga purgatorio. Gani, gin-invite, nag-encourage ang pulong sang Dios nga maghimo gid ikaw desisyon samtang buhi pa ikaw. Ma-establish mo gid ang imo relation sa Dios. Paagi gid lang sa imo desisyon nga paghimuon. Nga tuuhan mo, batunon mo si Ginoong Hesus bilang imo Dios kag manluluwas. Sa sina nga paagi utod abyan, mangin anak ikaw sang Dios. Mangin anak ikaw sang Dios, kag kung ikaw nangin anak na sang Dios, isa ikaw sa ginpromisahan sang makagagahom nga Dios. Nga hindi gid ikaw pagpabayan. Ano man ang magkalatabo sining kalibutan, hasta sa imo pagtigulang, ang Ginoo maatipan sa imo. Hindi ka man tatapon sa imo parente, hindi ka man atipanon, even sa imo mga anak, kay may mga kabataan balaan, nga nabatas nila nga bayaan ang ila ginikanan. May mga kabataan nga nagtalikod sa ila ginikanan.
Tungod ang priority nila, ang ila karer, ang ila ambisyon sa kabuhi. Utod abyan, hindi ikaw magkahadlok kay ang saad sa Ginoo. Bisan magtigulang pa ikaw, hambal niya, ako ang mag-aatipan sa inyo. Ako ang magatatap sa inyo. Luwason ko kamo kag buligan. Kaya ako ang naghimo sa inyo. Dalayawon ang Dios sa sining saad. Gani ang tanan ng mga kaanakan sa Ginoo magkalipay tungod secured na kita in the hands of the Lord. Gani ang mga alagad sa Ginoo wala rason nga magkaluya, wala rason nga mabugnaw sa pagtuo. Ano man nga kahimtangan naton, problema, kabudlayan, struggle sa kabuhi. Hindi kita dapat malingkang. Tungod may ara kita gamahanan nga Dios nga aton sa landigan. Kung mangin mabinasahon lang kita sa pulong sang Ginoo, kag masami kita nagapamati sa mga alagad sang Dios nga nagawali sa maayong balita. Kung yara kita sa kasubo, yara kita sa kaluyahon, maumpawan kita kay ang pulong sang Ginoo gamahanan, nagahatag sang comfort, nagahatag kalipay, nagapaumpaw sa tao nga puno sang problema. Puno sa kasubo, puno sa kahadlok, puno sa kalisang. Kung ikaw makabati sa saad sang Dios, sa promisa sang Dios, abyan maumpawan ikaw. Puno sa kalibog sa imo pangunahuna, puno sa kabalaka, puno sa mga worries dira. Ang Dios magahatag sa imo sang kalinong. Tungod si Ginoong Hesus is the Prince of Peace. Gani, kung kita ara sa iya, magapalapit kita sa iya, magahatag ang Dios sa aton sang kalinong sa aton pangunahuna. Bisan ang inyo utod kay Kristo si Brother Vic, mabudlay ang akon kahimtangan physically, it's because I am a blind. Pero sa bulig sa Ginoo, na-manage ko ang akon kaugalingon. Sa gihapon, nagakabuhi ako nga malipayon upod kay Kristo. Tungod naga-look forward ako sa future, sa saad sang Dios, sa promisa sang Dios. Nga dito sa iya karian. Wala na dito sang tawo nga may kapansanan. Wala na'y pag-antos, wala na'y masakit, wala na'y disability. Perfect body na kita sa ginharian sang Dios. Sining langit nga ginsaad sang Dios, nga puloy-an sa kaanakan sang Dios. Ayhan kun wala ako Kristo sa akong kabuhi. Bisan kamo nga nag-view, bisan mapiyong lang kamo sa inyo mata, 10 to 20 minutes, 30 minutes, kag i-blindfold ka mo, maglakat ka mo sa palibot nga wala ka mo sa makita. Ano ayahan ang inyong balatyagon? No? Tama ka budlay, kung madulom ang imo kabuhi, ang imo palibot nga hindi mo makita. Tama ka budlay. No? Bilog nga adlaw, dulom ang imo palibot, sa pagtulog mo dulom, sa pagbugtaw mo dulom. Tama ka budlay kung amoy ng imo kabuhi. Pero kung may Kristo ikaw, otorabyan. Nangin malipayon sa gihapon ang imo kabuhi. Tungod ang pulong sang Dios nagahatag kasanag, nagahatag paglaom, nagahatag kalipay. Wala kita ginalubong sa problema, wala kita ginalubong sa kadulom, wala kita ginalubong sa kalisod. Wala kita ginagaid sa kahimtangan nga hindi naton maintindihan. Kundi ang pulong sang Dios nagahilway sa aton. Nagahatag sa aton sang solusyon sang problema.
nagahatag kalipay, nagahatag kabakod, kusog sa aton tanan. Rason nga ang inyuutod si Brother Vic nangin madasigon sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagpahayag sang pulong sang Dios. Tungod amo ini ang response sa panawagan ni Ginoong Hesus nga iwali ang maayong balita sa bug-os sa kalibutan sa tanan nga tao. Nya bisan ari ako diri sa balay, pero mabatian ninyo ako sa nagkalain-lain nga lugar. Paagi sining social media, sa Facebook, sa YouTube. Salamat sa Ginoo sining teknolohiya nga nagamit para ma-spread out ang gospel. Salamat sa Ginoo nga ginhatagan ako sang kaiso kaalam nga ma-share ang iyang pulong. Kay gusto sang Dios, kung pwede lang wala sang may maimpyerno. Rason nga nagpagamit ako sa Dios, hindi upang ang akon kapansanan, hindi upang ang akon pagkablain, nga hindi ako mangin galamiton sang Dios. Salamat sa kaalam sa Ginoo nga ginpamatud-an sang Dios nga siya matarong alalangay nga Dios. No? Bisan ako blind pero mabasa ko ang Biblia. No? Maka-search ako sa YouTube, sa Facebook, mabasa ko ang pulong sa Ginoo tungod sa talking cellphone, talking Bible, talking computer. Praise God. Kay ang aton nga Dios gamahanan. Ginprove niya ang iya saad sa tanan nga siya equal nga Dios. Puno sa gugma kag kaluoy nga Dios. Gani utod abyan, hindi naton pag-i-ignore ang kamatuoran. Ining chance nga ginhatag sang Ginoo. Isa ini kadako nga pribilehiyo nga nakabati ka sa pulong sa Ginoo. Nga mo inigali ang paagi sa kaluwasan si Ginoong Hesus. No, hindi gali reliyon akong kinahanglan kundi relasyon sa Dios. Paagi kay Kristo Jesus. Amo ini pinaka-importante. Observe ka man sa nagkalain-lain nga relihiyon, halos tanan nga relihiyon, observe ka. Kung wala ka relasyon sa Dios, ang tanan useless, walay pulos ang imo ginbuhat. Gani abyan, sa sini nga gabi, himo ikaw sang konkreto nga desisyon. Samtang buhi pa ikaw. Kay si Mr. Kamatayon, mag-aabot sa hindi naton mapatod. Hindi kita magsalig nga buhi pa kita. Hindi kita magsalig nga damo ka kwarta, wala ikaw sang masakit. Hindi ka magsalig nga kabuhi pagit ikaw sang malawig nga katuigan. No? Wala sang tao nga magsiling nga until 200-year-old ako magakabuhi. Kay wala gid mi isa nakahibalo kung san o kuhaon ang ining hulam nga kabuhi. Kaangay sa pagbalik ni Ginoong Hesus, wala sing may makahibalo saan o magbalik si Ginoong Hesus. Ang himuon lagi naton mangin preparado kita sa tanan nga tion. Maabot man si Mr. Kamatayon, malipayon ang aton kalag nga pagasugataon, pagakuhaon sa mga anghel sang Dios. Amoy nang ginkalipay sa inyo utod kay Kristo si Brother Vic. Maabot man si Mr. Kamatayon, nagakalipay ako. Tungod nahibaluan ko nga ang akon kalag makadtugid sa ginharian sang Dios. Sa langit nga ginsaad sang Dios sa tanan niya nga katawhan. Gani kita tanan nga mga kaanakan sa Ginoo maga-reunion sa ginharian sang Dios. Kung ikaw matinud-anon nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, mangin anak ikaw sang Dios. Kaya ang mga kaanakan sang Dios ang matudtuod nga Kristohanon kag tumuluo amugid lang ang makasulod sa ginharian sang Dios. So kabay pa, nga sa sini nga gabi, nabuksan ang aton kaisipan, ang aton balatyagon, nga kita gali, nga mga kaanakan sa Ginoo,
Yara sa masami sa tagipusoon kag hunahuna sa aton nga Dios. Hindi gid kita malimtan sang Dios tungod ang aton mga ngalan na nasulat sa mga palad sa aton nga Amay sa langit. Wala rason nga ang Dios hindi manaton pag itanom sa aton hunahuna kag tagipusoon ang ngalan ni Kristo Jesus. Wala rason nga kalimtan naton ang Dios. Kay ang Dios wala gid nagkalimot sa aton. Dapat kita padayon nga mag-alagad sa buhi kag matuod nga Dios. Magsimba kita sa espiritu kag kamatuoran. Kay ang aton Dios espiritu kag gamahanan. Yara siya sa bisan diin nga lugar. Ang aton ludhan buhi kag matuod nga Dios. Hindi kita magluhod sa mga ginhimo lang sang tao. Hindi kita magluhod sa bato kag simento. Ang ludhan naton ang buhi kag gamhanan nga Dios nga makabati sa aton pangamuyo. Ang ludhan naton nga among aton maluluwas nga amo si Kristo Jesus. Kabay pa nga nangin masanag sa aton ang ining palamangkutanon. Nga sino ang ara sa tigipusoon kag hunahuna sang Dios. Kita gali. Kita gali nga mga kaanakan sa Ginoo. Kita gali ang gintumod sa sini nga pamangkot. I hope nga nasabat ang ini nga pamangkot nga wala sa pagpangduha. Tungod ang pulong sang Dios amo ang nagpahayag nga ang mga kaanakan sang Ginoo indi kag indi gid mahimo nga kalimtan sang Dios. Kay ang mga pangalan sa kaanakan sa Ginoo nasulat na sa iyang mga palad. Let us pray. Amay nga langit nun, Diyos nga labing balaan. Ginoo, salamat sa imo nga pulong nga napahayag sa amon tunga. Salamat Ginoo sining kamatuoran. Nga kami gali nga imo mga kaanakan. Tanan nga mga matudtuod nga nagatuo sa imo. Nagabaton kag nagatuo sa imo nga bilang Dios kag maluluwas nga nangin anak mo o Dios. Hindi mo gali pagkalipatan. Hindi mo gali pagpabayan. Ikaw magaupod tubtob sa katubtuban. Ikaw ang magaluwas sa amon, magabulig, magatatap, magaatipan sa amon o Dios. Salamat sining promesa mo sa amon. Nga naghahatag ini paglaom kakalipay sa amon. Ngay mo mga kaanakan. Ginoo, padayon ikaw magabless sining programa tingog sang kaluwasan. Padayon ikaw magagamit sa imo mga alagad. Ikaw Ginoo magahatag gid sang kaalam nga langit nun. Ikaw Lord ang maga-empower agi sa imo balahan nga espiritu. Agud may kaalam kag kaisog nga isugid ang kamatuoran. Ginoo, padayon ikaw magabless sa tanan nga nag-view, sa tanan nga mga followers, even sa mga nag-subscribe man sa Tingog sang Kaluwasan dira sa YouTube channel namon, Ginoo. I-bless ang mga followers, mga subscribers, Ginoo, nga naga-ka-excite sa pagpamati sa imo nga pulong. I hope, Lord, nga ang pulong, ang ining mensahe nimo nga ginpabati sa amon paagi sa imo alagad, magapabilin sa mununa-una at tagipusoon. I hope nga kami handa nga magsunod sa imo kabubuton kag hindi sa amon kagustuhan. Buligi kami o Dios kay kun kami lang sa amon kabuhi, wala kami sa ikasarang. I hope Ginoo nga tipigan mo kag amligan mo ang tanan nga nagadangop kag nagasalig sa imo Dios. I hope sini nga gabi nadayaw kag nahimaya ginamon Father
ang imubalaan nga pangalan. Amon pangamuyo nga may pagpasalamat sa balaan kagamhanang ngalan ni Jesus. Amen. Okay. So, Madam Ugid, nga salamat Brother Vic sa mensahe na ginala mo sa buong gabi. So, madamo man nga salamat sa tanan nga nagapadayon sa pagpamati sa Facebook Live, no? So, madamo gid nga salamat sa inyo. May YouTube channel kami, no? Amo man ang ano man siya na tingog sa kaluwasan man namon nga YouTube channel. So kung gusto nyo nga ma-review nyo ang ano di subong ang gin live, puntahan nyo lang sa YouTube channel, no? Tingog sa kaluwasan. Paki-subscribe na lang sa wala pa, no, nga nakabalo or sa bag-o pa lang nga kabalo para updated ka mo sa mga video nga ginapost naman. So, Madam Ugid, nga salamat sa inyong tanan-tanan. Mayong gabi sa inyo.